नमस्कार सांगमाने वेलकम बैक टू दास ट्यूटोरियल। आज आम्भे माने स्वाधीनता लड़ाई समय रे जो सब गुरुत्वपूर्ण स्लोगान भाइराल होइथिला एवं आज भी भारतीयों मन में छबिटी परी रही केतक मोस्ट इंपोर्टेंट स्लोगान विषय जानिबा। तेणु समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कारण यही प्रश्न गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट। ताले चलंतु आजर प्रथम प्रश्न को जिबा। जय जवान जय किसान नाराटी किए देइथिले? ताले जय जवान जय किसान नाराटी किए देइथिले? ऑप्शन देखंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना महात्मा गांधी, ना लाल बहादुर शास्त्री, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। समस्ते 5 सेकेंड भितर उत्तर देबाकू चेष्टा करंतु। ताहले यार उत्तरटी कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ताहले जय जवान जय किसान नाराटी किए देइथिले ना? लाल बहादुर शास्त्री। तापरे किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करिबा। देखंतु लाल बहादुर शास्त्री भारतर द्वितीय प्रधानमंत्री थिले एवं यही नाराटी 1965 मसीह देइथिले। एवं से समय कौन चली ना भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध चली देशर कृषि उत्पादन वृद्धि पाई लोकों को प्रेरणा देवा उद्देश्य रे यही स्लोगान देइथिले। ओके तापर देखिबा। एवं लाल बहादुर शास्त्री को 1966 मसीह मृत्यु पर भारत रत्न सम्मान दि जाइथिला। एवं यही सम्मान तांको कौन पाई दिया जाइथिला? तांकर देश पाई निष्ठापूर्ण सेवा एवं 1965 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य जो युद्ध होइथिला तांको नेतृत्व एवं जय जवान जय किसान भली प्रेरणादायक नारा पाई तांको भारत रत्न सम्मान दिया जाइथिला। तापरे 2 नंबर को जिबा। मारो फिरंगी को वाक्यटी किए कहिथिले? ऑप्शन देखंतु भगत सिंह, ना महात्मा गांधी, ना मंगल पांडे। एठे पांडे य हे जाइछि भूल लिखि देइछि एवं सुभाष चंद्र बोस। ताहले यार उत्तर कौन? मंगल पांडे। ताले मारो फिरंगी को मंगल पांडे देइथिले। तापरे देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देखंतु मारो फिरंगी को वाक्यटी मंगल पांडे कहिथिले। से 1857 मसीह भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम एक मुख्य सैनिक नेता एवं यही नाराटीर अर्थ हेउछि विदेशी को मार। एवं मंगल पांडेकर यह आह्वान भारतीय सेना मानू इंग्रेज शासन विरोध में अस्त्र धरने को प्रेरणा देइथिला। मंगल पांडेकर मृत्यु 8 एप्रिल 1857 मसीह होइथिला एवं किपरि होइथिला ना पश्चिमबंग बारकापुर रे इंग्रेज माने तांको फांसी देके हत्या करथिले। एटा मन रखिबे, एटा मोस्ट इंपोर्टेंट। एवं तांको फांसी दिया जाइथिबा कारण कौन? कारण मंगल पांडे इंग्रेज अधिकारी मानक विरोध में विद्रोह करथिले एवं ता सहित अन्य भारतीय सेना मानक मध्य विद्रोह पई प्रेरित करुथिले। ओके एवं 1857 मसीह प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ मना जाए। समस्त 3 नंबर प्रश्न देखंतु। इनकलाब जिंदाबाद नाराटी किए देइथिले? ऑप्शन देखंतु भगत सिंह, ना मौलाना हजरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस, ना महात्मा गांधी। यार उत्तर कौन? मौलाना हजरत मोहानी। ताहले इनकलाब जिंदाबाद प्रथमे मौलाना हजरत मोहानी देइथिले। तापरे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट जानि नबा। देखंतु इनकलाब जिंदाबाद नाराटीर अर्थ हेउछि विप्लव जीवित रहू एवं एही नाराटी 1921 मसीह मौलाना हजरत मोहानी देइथिले। पर भगत सिंह तांका सहचर विप्लवी मानक साथी मिसिकी एही नाराटी को भारतर स्वाधीनता संग्राम समय रे खूब प्रसिद्ध करथिले। ताले बहुत कन्फ्यूज हुअंती कि भगत सिंह देइथिले ना मौलाना हजरत मोहानी देइथिले। ताले प्रथमे किए देइथिले ना मौलाना हजरत मोहानी, पर ताकू भगत सिंह निज सहचर मानक साथी मिसिकी भारतर स्वाधीनता संग्राम समय कौन खूब प्रसिद्ध करथिले। तापर देखिबा। एहा भारतीय युवा मानक पाई साहस और देश प्रेमर प्रतीक होइथिला। तापर देखिबा। मौलाना हजरत मोहानी मृत्यु 1951 मसीहा मे मास 13 तारिख रे भारतर लक्ष्नौ रे होइथिला एवं तांकर मृत्यु करना स्वाभाविक रोग कारण होइथिला, कोनोसी विद्रोह किंबा हिंसा फांसी रे होई नथिला। से जड़े स्वाधीनता संग्रामी कवि एवं राजनीतिज्ञ थिले। इनकलाब जिंदाबाद नारा देइथिले एवं पूर्ण स्वाधीनता दाबी करुथिबा प्रथम नेता मानक मध्यरे थिले। देखंतु एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट, तेणु आपण माने एटा नोट करिके रखि दियंतु। 1931 मसीहा मार्च मास 23 तारिख रे भगत सिंह, जयराजगुरु एवं सुखदेव को इंग्रेज माने लाहार जेल रे फांसी दे हत्या करथिले।
ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସୁଖଦେବଙ୍କର ପୁରା ନାମ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦେବେ। ସେମାନେ ଲାଲା ରାଜପଥ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ଓ ଲାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି 23 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶହୀଦ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ନାରାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଭଗତ ସିଂ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଓକେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ନାରାଟି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ନାରାଟି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନାରାଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ନାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେନାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଶେଷ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ନାରାଟି 1942ରୁ 43 ମସିହାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଐତିହାସିକ ନାରା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ଉପାଧି 1942 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନେତାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନ ନେତା ଏବଂ ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରି ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, 1920 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସ୍ୱରାଜ ନାମକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ପରେ 1937 ମସିହାରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ନାମକ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆବାଜ ଉଠାଇଥିଲା। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଇନ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1944 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ନା, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଲାଇନ୍। ଏବଂ ସମସ୍ତେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କର ବା ମର ନାରାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ କର ବା ମର ନାରାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଭଗତ ସିଂ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାହେଲେ କର ବା ମର ନାରାଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ। ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 1942 ମସିହାରେ କର ବା ମର ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପୀ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ସେ ଡାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଅହିଂସା ଭାବଧାରା ପ୍ରସାର କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ସମସ୍ତେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଚେମ୍ପାକର ମାନ ପିଲ୍ଲାୟ ନା ଭଗତ ସିଂ। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଚେମ୍ପାକର ମାନ ପିଲ୍ଲାୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରାଟି ପ୍ରଥମେ ଚେମ୍ପାକର ମାନ ପିଲ୍ଲାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚେମ୍ପାକର ମାନ ପିଲ୍ଲାୟ 1891 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆର କେରଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସକ୍ରିୟ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରାଟି ପ୍ରଥମେ ରଚିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ,
भारतेन्दु हरिश्चंद्र ना विनायक दामोदर सावरकर ना बाल गंगाधर तिलक ना सुभाष चंद्र बोस। यार उत्तर कौन विनायक दामोदर सावरकर। एवं समस्त इंपोर्टेंट पॉइंट देखंतु हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाराटिव विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रचारित होइथिला। एही स्लोगान तांकर हिंदुत्व भावधारा को प्रतिबिंबित करे जार अर्थ होउची भाषा धर्म देशर एकता। एवं किछि लोके मने करंती जे एही नारा भारतेन्दु हरिश्चंद्र द्वारा दिया जाइथिला किंतु सत्य कथा हेउची एहा वीर सावरकर द्वारा प्रचलित और प्रसिद्ध होइथिला। ओके तापरे देखंतु 8 नंबर क्वेश्चन को हे राम नारा किए देइथिले। एटा मध्यम बहुत सहज जदि आपण माने जानिथिबे ताहले आपण मानकर 10 रु जेमिति हो 2 रहिबो। देखंतु ए रे देखंतु सुभाष चंद्र बोस ना महात्मा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू ना भगत सिंह। ताले समस्त उत्तर देबा को चेष्टा करंतु। यार उत्तर कौन महात्मा गांधी। ताले इंपोर्टेंट पॉइंट देखंतु हे राम शब्द गुड़िक महात्मा गांधी शेष शब्द भावे परिचित। 1948 मसीहा 30 जनवरी रे जेतेबेले नाथुराम गडसे तांको गोली करथिले सेतेबेले गांधीजी हे राम शब्द उच्चारण करिथिबा कहा जाय। एवं यही शब्द तांकर भगवान रामंक उपरे असीम आस्था सत्य एवं अहिंसार प्रतीक भावे परिचित। एतिकी समस्त 9 नंबर देखंतु विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नारा किए देइथिले। ऑप्शन देखंतु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ना सुभाष चंद्र बोस ना श्यामलाल गुप्ता बा पर्षद भगत सिंह। उत्तर देबा को चेष्टा करंतु। यार उत्तर कौन श्यामलाल गुप्ता। तापर जिबा इंपोर्टेंट पॉइंट को एवं इंपोर्टेंट पॉइंट देखंतु विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नाराटी बा किंबा गीतटी श्यामलाल गुप्ता द्वारा रचित एवं यह भारतीय जातीय पताका तिरंगा पाई रचित एक देशभक्तिमय गीत थिला। एही गीत भारतीय स्वाधीनता संग्राम समय रे अनेक देशभक्तों को प्रेरित करथिला एवं तिरंगार जय गर्व और एकतार प्रतीक भावे परिचित बा प्रसिद्ध करथिला। से एक कवि साहित्यिक एवं देशभक्त नेता थिले एवं ता सहित पर्षदଙ୍କ जन्म 16 सेप्टेम्बर 1893 मसीह रे उत्तर प्रदेश रो कानपुर रे होइथिला। ता सहित श्यामलाल गुप्तांकर देहांत 1977 मसीहा मार्च 10 तारिख रे होइथिला। ओके एबे जिबा लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन ने कौन देला ना भारत छाड़ नारा किए देइथिले। भारत छाड़ नारा किए देइथिले। ऑप्शन देखंतु जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह। कहंतु किए। यार उत्तर कौन महात्मा गांधी। ओके भारत छाड़ नाराटी महात्मा गांधी देइथिले। ताले टिके इंपोर्टेंट पॉइंट देखंतु भारत छाड़ नाराटी महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 मसीह रे मुंबई रे घोषित होइथिला। एही नाराटी भारत छाड़ आंदोलनर प्रधान संदेश थिला एवं जहाँ इंग्रेज सरकार को बा शासकों को भारत छाड़ी जीवा को आह्वान करथिला एवं एही आंदोलन भारतर स्वाधीनता संग्राम रे एक महत्वपूर्ण अध्याय थिला। ताले सांग माने आज पई केवल एतिकी। नेक्स्ट वीडियो रे पुणी थारे देखा हेबो। से पर्यंत रहिली नमस्कार। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबा जोगु धन्यवाद। एवं समस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। ता सहित निज निज सांग मानक सहित वीडियो को शेयर करंतु।